तो हेलो सांग मैंने वेलकम टू माय चैनल। तो आमर आगु को जो एग्जाम आसूची वो ट्रिपल एस तो आरआई हमिनी हो कि फॉरेस्ट गार्ड हो कि एसएससी जीडी हो जेकोसी भी कि ओडिशा पुलिस हो जेकोसी परीक्षा पाई आमर रूढ़ी और लोकवाणी निहाती आवश्यक परीक्षा ओडिया आमर एग्जाम रे। तो चलतु तो से मुझे भिडटी नहीं आसी बास आपण गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निहाती कर दिंतु। तो भिडटी आपण बहुत इंपोर्टेंट हम। तो चलतु डेरी न करी भिडियो को स्टार्ट करिबा। तो आमर रूढ़ी क्या कह जाए तो सेटा फास्ट जानिबा तापर केतेक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। तो चलतु करे कहला झीटी खूब सुंदरी ता बाहागर पाई तांको घर को केते लोक आसिले तो सेमाने सबिता को पसंद कले एवं बाहागर स्थिर हैला। शेष रे झीटी सहित पुअटीर विवाह हैला। तो आउ गोटे वाक्य कही सबिता गोटाए चाउल रे गढ़ा ताकू देखा बर घर देखा देखा आसिले झीटीर रूप तांको मन को पाइला तो बाहागर स्थिर हैला। शेष रे पुअटी सहित झीटीर हाथ गंढी पड़िला तो उभय हाथ को दी हाथ हेले। तो देख दुईटी वाक्य को लक्ष्य कर। तो अनुच्छेदर भाव समान मात्र प्रकाश कला भिन्न भिन्न होउची। तो प्रथम वाक्य को द्वितीय वाक्य ठारू अधिक सुंदर एवं बोधगम्य लगुच। तो प्रथम वाक्य रे केतोटी वक्तव्य द्वितीय अनुच्छेद निम्न तले मु लिखिছি आपण माने देखंतु। तो करे आइला खूब सुंदरी के कुआ जाइछि गोटे चाउल रे गढ़ा। तो खरे आइला पसंद कले कुआइछि कौन मन को पाइला। तो घरे आइला बाहागर हेला कौन कुआइछि हाथ गंटी पड़िला। तो घरे आइला बाहा हेले को कुआ जाइछि हाथ को दी हाथ हेले। तो देख गोटे चाउल रे गढ़ा अर्थ हेउछि सुंदरी बा सुंदर। तो गोटे चाउल रे गढ़ा कौन सी शब्दर अर्थ सुंदरी बा सुंदर नुहे। तो किंतु तीनोटी शब्द एकत्र मिसिगले या हेउछि सुंदरी बा सुंदर। तो एठू आमे कौन शिखले रूढ़ी क्या कह जाए। तो रूढ़ी क्या कह जाए ना रूढ़ी कह जाए कौन सी शब्द निजस्व अर्थ को छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी एक स्वतंत्र अर्थ को प्रकाश कले ताहाकू आमे रूढ़ी कहबा। मन रहा आउ थे कहूँ कौन सी शब्द निजस्व अर्थ को छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ को प्रकाश कले तो ताहाको आमे रूढ़ी बोली कहबा। तो चलतु रूढ़ी क्या कह जाए आपण मैंने तो जानिले। तो वीडियो भल लगुले वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करेंगे। तो एमती वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो पाई जोटे आपण एग्जाम 100% इंपोर्टेंट हेबो। तो चलतु एबे आमे किछिटा प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तो क्रियाहीन रूढ़ी। तो प्रथम होउची अंधर लौड़ी ता माने कौन कि रे अंधर लौड़ी माने असहायर सहाय। तो वाक्यटी है श्रवण कुमार बुद्ध पितामातांकर अंधर लौड़ी थिले। तो श्रवण कुमार बुद्ध पितामातांकर असहायर सहाय थिले बुझिपाइले। अंधर लौड़ी माने है असहायर सहाय। तो परवर्ती अंध बुझामणा माने अन्याय विचार। तो वाक्यटी होउची ए तो अंध बुझामणा रीति मनीष को जेबे मनीष छुईला केउ बाटे जीव जाति। तो यार तो यह कही अंध बुणा माने अंध बुझामणा माने अन्याय विचार। तो ए तो अन्याय विचार रीति तो मनीष को जेबे मनीष छुईला केउ बाटे जीव जाति बुझिपाइले। तो परवर्ती होउची अरण्य रोदन माने कौन कि रे होउची निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना जो किसी भी लाभ नहीं से प्रार्थना कह गले अरण्य रोदन माने एया बुझिपाइले। तो वाक्यटी होउची रावण निकटरे सीतांकर आकुलता अरण्य रोदन रे परिणत होइतिला। माने रावण निकटरे सीतांकर आकुलता निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना रे परिणत होइतिला बुझिपाइले। तो वीडियो को जो एपन लाइक करना वीडियो को एबे ही लाइक कर दियंतु और चैनल को प्रथम थर आइले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो परवर्ती होउची अहीन कूल संपर्क माने कौन कि रे होउची घोर शत्रुता बा कली झगड़ा लागिबा। तो वाक्यटी होउची भाई भाई मध्य
ଅହିନିକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଲା ଅଲଣା କଥା। ଅଲଣା କଥା ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବେଳ ନାହିଁ। ତ କହୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମୋର କ'ଣ ବେଳ ନାହିଁ। ବୁଝିପାଇଲେ? କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯଦି ବେଳ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଚାକିରି କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛି ଅକଲ ଗୁଡୁମ। ଅକଲ ଗୁଡୁମ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିବଣା ହେବା ବା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ନ କରିପାରିବା। ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଓକିଲ ବାବୁ ମିଛ କହୁଥିବା ସାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଅକଲ ଗୁଡୁମ କରିଦେଲେ। ତ ଓକିଲ ବାବୁ ମିଛ କହୁଥିବା ସାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ବୁଦ୍ଧିବଣା କରିଦେଲେ, ମାନେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲାନି। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ତ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଅଳ୍ପ ଜମା ଜ୍ଞାନ ହାସିଲ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ହାସିଲ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଅଛି। ତ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ତ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା ତା ମାନେ। ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆଶୁତୋଷ ସବୁଠି ନିଜର ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବା ଦେଖାଇ ଶେଷରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛି। ତ କଥାରେ ପରା ଅଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ମାନେ ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକାଶ କୁସୁମ ମାନେ ହେଉଛି ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପୋଷଣ କେବଳ ଆକାଶ କୁସୁମ ମାତ୍ର। ତ ବାକ୍ୟଟି କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପୋଷଣ କେବଳ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର। ବୁଝିପାଇଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ତ ପର ସହିତ କଳି କରି ଲାଭ କ'ଣ? ତ ବୁଝିପାଇଲେ? ସେ କହିଛି ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତ ପର ସହିତ କଳି କରି ଲାଭ କ'ଣ? ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରିମାଲ। ଉପରିମାଲ ମାନେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟରୁ ଅଧିକ ବା ମାଗଣା ମିଳିବା। ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉପରିମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶର କଳଙ୍କ। ତ ମାଗଣା ଖାଇବା, ମାଗଣା ମିଳିବା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ଦେଶର କଳଙ୍କ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପର ଠାଉରିଆ ମାନେ ହେଉଛି ଗଭୀରତାର ଅଭାବ ବା ସାରବତାର ଅଭାବ। ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉପର ଠାଉରିଆ କଥା କହ ନାହିଁ। ତ କିଛି ଘଟଣା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ଉପର ଠାଉରିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଗଭୀରତା ଅଭାବ ବା ସାରବତାର ଅଭାବ ହେଉଛି ଉପର ଠାଉରିଆ ମାନେ। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ହେଉଛି ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ତ ମାନେ ହେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲେଇ ହୁଏ। ତ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚମ୍ପାନାନୀ କଥାକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ସେ ପରା ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ତ ଚମ୍ପାନାନୀ କଥାକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ସବୁଆଡ଼େ ଭଲେଇ ହୁଏ। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିବି ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେବ ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀର ପାର୍ଟ 2। ତ ଇଏ ଆମର ପାର୍ଟ 1 ଥିଲା, ପାର୍ଟ 1 ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ପାର୍ଟ 2ରେ। ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।